اور اب تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. کیا کہنے کافی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ اپنی شاعری سنائیں ہمیں اور ادھر آ جائیں برابر بیٹھے سے کچھ نہیں کہوں گی. بہت شکریہ. میں زیادہ گفتگو نہیں ہے, تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں, اس کے بعد میں بہترین غزلیں سنا کے میں صرف سبق سنانا چاہتا تھا حضور کو. سبین آپ جیسی محبت اور سب آپ جیسی محبت تو کوئی کرنا سیکھ لے. اتنی محبت, اتنا پیار. اور اس کے بعد میں جن جن کو دیکھ کے سیکھتا رہا, میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. مطلب یہ سب کچھ آپ نے دیا. عامر بھائی آپ کا شکریہ. شبیر میرا اتنا پرانا دوست, ان سے ملاقات کا شکریہ. ظفر بھائی آپ سے اتنے درینہ دوست بیٹھے ہیں. حضور آپ کا, حضور آپ کو گروپ میں دیکھتا رہا. ایک دو شعر ہیں دل میں آپ کو کچھ ایک دو سنانا چاہتا ہوں. موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں, چھتریاں کھول دی. موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں, چھتریاں کھول دی. زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دی. موسموں کے تغیر کو بھانپا نہیں, چھتریاں کھول دی. زخم بھرنے سے پہلے کسی نے میری پٹیاں کھول دی. ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے. ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے. تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندی کشتیاں کھولی. ہم مچھیروں سے پوچھو سمندر نہیں ہے یہ افریت ہے. تم نے کیا سوچ کر ساحلوں سے بندی کشتیاں کھولی. اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا. اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا. اس کی آواز پر کوہ پیما نے رسیاں کھول دی. اس نے وادوں کے پربت سے لٹکے ہوں کو سہارا دیا. اس کی آواز پر کوہ پیما نے رسیاں کھول دی. دشت غربت میں اور میرا یار شبداد باہم ملے. دشت غربت میں اور میرا یار شبداد باہم ملے. یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹیاں کھول دی. دشت غربت میں یار کے پاس جو کچھ بھی تھا یار نے گٹیاں کھول دی. یہ دیکھے کچھ برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی. کیا بات ہے. برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی. اور پھر میں نے تھک ہار کر ایک دن پٹریاں کھول دی. ہمارے گاؤں میں نا پیچکس لے کے پٹریاں کھولتے ہیں ٹرینیں روکتے ہیں. کچھ برس تو تیری یاد کی ریل دل سے گزرتی رہی. اور پھر میں نے تھک ہار کر ایک دن پٹریاں کھول دی. آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط. واہ واہ. آج ہم کر چکے عہد ترک سخن پر رقم دستخط. آج ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں کھول. ہم نے نئے شاعروں کے لیے بھرتیاں. اس نے صحراؤں کی سیر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے. اس نے صحراؤں کی سیر کرتے ہوئے ایک شجر کے تلے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری کے دو ہرنیاں کو. اپنی آنکھوں سے اینک اتاری دو ہرنیاں کھول دی. کیا کہنے کہ میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا. میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. چھوڑتا ہے مگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا.
कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे, दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे, और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे, और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। फिर है कि और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। कौन इम्कान में दो तरह के ही तो शोभदाबाज हैं, कौन इम्कान में दो तरह के ही तो शोभदाबाज हैं, एक पर्दा गिराता है और एक पर्दा नहीं छोड़ता। दो तरह के ही तो शोभदाबाज हैं, एक पर्दा गिराता है और एक पर्दा नहीं छोड़ता। आज पहली दफा उससे मिलना है और एक खदशा भी है, वो जिसे छोड़ देता है उसको कहीं का नहीं। आज पहली दफा मिलना है और एक खदशा भी है। खदशा भी है। आज पहली दफा उससे मिलना है और एक खदशा भी है। वो जिसे छोड़ देता है उसको कहीं का नहीं। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है, मैं अजनबी हूँ कोई। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है कि मैं अजनबी हूँ कोई, और अगर घर से जाने का बोलूं तो कुर्ता नहीं छोड़ता। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है कि मैं अजनबी हूँ कोई, और अगर घर से जाने का बोलूं तो कुर्ता नहीं छोड़ता। फिर है कि कुर्ता नहीं छोड़ता। तयशुदा वक्त पर वो पहुंच जाता है प्यार करने वसूल, जिस तरह अपना कर्जा कभी कोई बनिया नहीं। प्यार करने वसूल, जिस तरह अपना कर्जा कभी कोई बनिया नहीं। जेके जिस तरह अपना कर्जा कभी कोई बनिया नहीं छोड़ता। और लोग कहते हैं तहजीब हाफिज उससे छोड़कर ठीक है। लोग कहते हैं तहजीब हाफिज उससे छोड़कर ठीक है। हिज्र इतना ही आसान होता तो कौन सा नहीं। गले तो लगना है। लोग कहते हैं तहजीब हाफिज उसे छोड़कर ठीक है। हिज्र इतना ही आसान होता तो कौन सा नहीं छोड़ता। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही न हो मेरा उसके बगैर जीना। यही न हो मेरा उसके बगैर जीना। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लगे। पता करूंगा अंधेरे में किससे मिलता है, और इस अमल में मुझे चाहे आग भी लगे। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से। कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। क्या जलते रहेंगे सिगरेट, कभी तुम्हारे कपड़ों में, कभी तुम्हारे भी कपड़ों में इस्त्री लग जाए। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लगे। अगर कोई तेरी रफ्तार मापने निकले, दिमाग क्या है जहानों की रोशनी लग जाए। क्लास रूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। हश्र कैसे मुमकिन है, हमारे होते। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूँ,
میں پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں ہوں. کیا سچ ہے؟ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ جائے. پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں سمجھ آ گیا میرا بھائی. واہ واہ واہ. کہ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ دیا تھا. تیری آئی جی لگ جائے. کوئی آئی جی لگ جائے. اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی. میں پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں ہوں. یہ سی ایس ایس والے جلدی ترقی کرتے ہیں یا پی ایم ایس والوں کا جی. بلا دیا تھا جس کو ایک شام یاد آ گیا. بلا دیا تھا جس کو ایک شام یاد آ گیا. غزال دیکھ کر وہ خوش خرام یاد آ گیا. بہت اعلیٰ. واہ واہ. بلا دیا تھا جس کو ایک شام یاد آ گیا. غزال دیکھ کر وہ خوش خرام. غزال دیکھ کر وہ خوش خرام یاد آ بہت گیا. خوب. خدا کا شکر ہے کہ سانس ٹوٹنے سے پیشتر وہ شکل یاد آ گئی, وہ نام یاد آ گیا. بہت اعلیٰ. خدا کا شکر ہے کہ سانس بہت خوب. بہت خوب. وہ شکل یاد آ کیا گئی. کلمہ پڑھا ہے, کیا خدا کا شکر ہے کہ سانس ٹوٹنے سے پیشتر وہ شکل یاد آ گئی, وہ نام یاد آ گیا. کیا کہنے کا. وہ شکل یاد آ گئی, وہ نام یاد آ گیا. شعر ہے کہ وہ جس کی زلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی. وہ جس کی زلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی. شب وصال اس کو احترام یاد آ گیا. وہ جس کی زلف آنچلوں کی چھاؤں کو ترس گئی. شب وصال اس کو احترام یاد آ گیا. شعر دیکھا. میں پچھلے 10 برس سے تیرے دل میں گھر نہ کر سکا. میں پچھلے 10 برس سے تیرے دل میں گھر نہ کر سکا. تیری مزاحمت سے ویتنام یاد آ گیا. پچھلے 10 سال بھائی کیا کہنے یار. واہ واہ. میں پچھلے 10 برس سے تیرے دل میں گھر نہ کر سکا. تیری مزاحمت سے ویتنام یاد آ گیا. آخر کیا غزل ہے. ہاتھ بھی ہلکا نہیں رکھا جاتا. ایک اور اچھا اچھا. استاد جی کو میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بتاؤ بتاؤ. ایک آخری غزل ہے. ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے. ہمارے آنے والے دن خواب میں بدل گئے. مگر جناب آپ کس حساب میں بدل گئے. ہمارے آنے والے دن تو خواب میں بدل گئے. مگر جناب آپ کس حساب میں بدل گئے. وہ جنگ رک گئی تو ٹینک رنگ پھینکنے لگے. وہ جنگ رک گئی تو ٹینک رنگ پھینکنے لگے. وہ جنگ رک گئی تو ٹینک رنگ پھینکنے لگے. کمان میں جو تیر تھے گلاب میں بدل گئے. وہ جنگ رک گئی تو ٹینک رنگ پھینکنے لگے. کمان میں جو تیر تھے گلاب پھینکنے لگے. میرے پاس سے اٹھا تو میرا رزق اٹھ گیا. وہ میرے پاس سے اٹھا تو میرا رزق اٹھ گیا. دہن میں جو نوالے تھے لعاب میں بدل گئے. وہ میرے پاس سے اٹھا تو میرا رزق اٹھ گیا. دہن میں جو نوالے تھے لعاب میں بدل. یہ کس کے ہاتھ آ گیا. یہ کس کے ہاتھ آ گیا نظام ابر و باد. نہ جانے کس کے ہاتھ آ گیا نظام ابر و باد. ہمارے گاؤں کے کنویں شراب میں بدل گئے. کیا کہتے ہیں. کس کے ہاتھ آ گیا نظام ابر و باد. ہمارے گاؤں کے کنویں شراب میں بدل گئے. میں آج تاپسی کی ایک فلم دیکھ کر ہٹا تو مجھ کو ایک پرانا انتقام یاد آ گیا. اچھا یہ پچھلے شہر کی آخر پہ چل اس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے. جو یہ شعر پڑھا وہ پچھلی غزل کا. تلس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے. تلس میں یار یہ پہلو نکال لیتا ہے کہ پتھروں سے بھی خوشبو نکال لیتا ہے. بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے. بے لحاظ کچھ ایسا کہ آنکھ لگتے ہی سر کے نیچے سے بازو نکال لیتا ہے. کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف. کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تو نکال دے. کوئی گلی تیرے مفرور دو جہاں کی طرف نہیں نکلتی مگر تو نکال لیتا. خدا بچائے وہ قذاب شہر میں آیا. خدا بچائے وہ قذاب شہر میں آیا. وہ جیب خالی تو آنسو نکال لیتا.
भाई क्या कहना है? वाह, 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 बहुत अच्छा है। खुदा बचाए वो कज़ाक शहर में आया, वो जेब खाली तो वो जेब खाली तो आंसू वो तुम वाह, 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 अजीब वाह, वाह, वाह। अजीब सरफ तकल्लुम है यार आशिफ्ता, अच्छा मिश्रा अजीब सरफ तकल्लुम है यार आशिफ्ता के बाद बात पे चाकू निकाल ले। क्या? अजीब सरफ तकल्लुम है यार आशिफ्ता, वाह, के बाद के बाद बात बात पे चाकू निकाल चाकू देता है। निकाल दे। अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल ले। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला, बहुत खूब, बहुत खूब, तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है। जुगनू निकाल ले। बहुत क्या आला। कहने हैं आपके, क्या बस कहने अभी हैं? आखिरी गजल से फिर वही बहुत अच्छा। एक बार में ज़्यादा पढ़ एक और गजल है कि जो जहाँ बैठ गया वो भी सुनाइएगा बस। एक गजल मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ये मेरे जो पुराने दोस्त बैठे हैं कि आंसू नहीं बंद कर दो। हाँ ये बंद कर दो। एक गजल है। जब तक वो नज्म सुना दो वहाँ वो कौन सी बात? वहाँ मिलूंगा। तो शेर हम मिलेंगे कोई। अच्छा, तो मैं वो बल्कि अगर मोबाइल ही खोलना तो मैं गजल सुना हाँ। ताकि मैं ज़्यादा टाइम ना लगूँ सर से। नहीं नहीं कुछ बिल्कुल नहीं। आपका दिन है, आप जितना चाहें हम नहीं, आपको नहीं। सुनाएंगे। वो बंद कर दो, वहाँ से चू चू की आवाज़ आ रही है ना, इसको बंद कर दो। आप बर्थडे बॉय हैं सर। माइक बंद नहीं कर सकते? चार्जर भी लगा। कुछ इसलिए मेरा सहरा में जी नहीं लगता। हाँ, यार के- वाह, ये गजल उसके बाद आ रही। कुछ इसलिए मेरा सहरा में जी मेरा नहीं लगता। सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिले सफ़े आवारगी नहीं लगता। क्या? कुछ इसलिए मेरा सहरा में जी नहीं लगता, मैं शामिले सफ़े आवारगी नहीं लगता। क्या कहें? कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है, खुदा के साथ चलता है। खुदा बन के साथ चलता है। कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं है। सुभान अल्लाह। कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है। क्या बात? कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता। क्या कहना? मैं चाहता हूँ वो मेरी जबी पे बोसा दे, क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ वो मेरी मेरी जमीन पे जबी पे बोसा बोसा दे। दे, मगर जली हुई रोटी पे घी नहीं लगता। क्या जली हुई रोटी पे घी नहीं लगता। क्या कहने हैं? यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। बहुत आला, बहुत आला। मेरे दिल पर ये फल कहाँ से? ये फल कहाँ से तुझे मौसमी मौसमी नहीं लगता। लगता। मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता, उसे ये काम कोई काम ही नहीं लगता। मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता, क्या अच्छा है? उसे ये काम कोई काम ही नहीं लगता। बहुत अच्छा है। कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, तो छट जाता है सब गर्दो गुबार आहिस्ता। क्या कहना है? कदम रखता है जब रस्तों पे यार आहिस्ता आहिस्ता, तो छट जाता है सब गर्दो गुबार आहिस्ता। भरी आंखों से होके दिल में जाना सहल थोड़ी है, क्या बात? भरी आंखों से होके दिल में जाना। दिल में जाना सहल थोड़ी है, चढ़े दरियाओं को करते हैं पार आहिस्ता। क्या बात? क्या कहने? भरी आंखों से होके दिल में जाना सहल सहल थोड़ी है। हाँ, चढ़े दरियाओं को करते हैं पार आहिस्ता आहिस्ता। वो कहता है हमारे पास आओ पर सलीके से, वो कहता है हमारे पास आओ पर सलीके से। सलीके से, कि जैसे आगे बढ़ती है कतार आहिस्ता। वो कहता है हमारे पास आओ पर सलीके से, कि जैसे आगे बढ़ती है कतार आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह की जन्नत रखे। इधर कुछ औरतें दरवाजे पे दौड़ी हुई आई,
इधर कुछ औरतें दरवाजे पे दरवाजे पे दौड़ी हुई आई, उधर घोड़ों से उतरे शाह सवार आहिस्ता। इधर कुछ औरतें दरवाजे पे दौड़ी हुई आई, क्या कहने क्या मजा करती है उधर साइकिल से बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। दरवाजे पे दौड़ी हुई आई, क्या कहते उधर घोड़ों से उतरे शाह सवार आहिस्ता। क्या मजा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत अच्छा तेरा पैकर खुदा ने भी तो फुर्सत में बनाया था, हाँ बनाएगा तेरे जेवर सुनार आहिस्ता। क्या कहने क्या कहने मेरी गोशा नशीनी एक दिन बाजार देखेगी, मेरी गोशा नशीनी एक दिन बाजार देखेगी, जरूरत कर रही है बेकरार आहिस्ता, क्या कहने क्या कहने जरूरत कर रही है बेकरार बेकरार आहिस्ता आहिस्ता वो सुना भी देना एक आप। बैठ गई हाँ आवाज जो यहाँ गला बैठ गया हाँ। गला बैठ गया हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता ना, एक तो वो मोहब्बत असल में ज्यादा है, वो गजल तो आपकी याद हो अगर दो वो शेर। आपको याद हो ना, मेरी गरीब के जंगल से बात हो गई है, तो याद हो कुछ उसके अशार से वो। अच्छा एक नज़्म, हाँ एक नज़्म है बहुत फेवरेट। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में हाँ, ये एक नाम सुनिए। सुबह रोशन थी बंद कर। और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में क्या कहते हैं? सारी दुनिया से आजाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में होते रहे। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आजाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में होते लगाते, अपने चेहरों पे कीचड़ लगाकर डराते थे एक दूसरे को। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से किए थे, उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पे है नक्शे। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था, खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था, और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका, उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिस पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो परे हो गए। इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स जिससे इनकार कर करके इनके बदन खुरदरे हो गए। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय जनी करते थकते नहीं, और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ क्या बात, जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो, क्या आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख, साइंस, समाज, अकीदा, ज़बाने, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लेनन की अजमत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलहनामा लिए तेज रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नजरिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसके जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के खजानों का मुंह खोलने वाला बाबल, कौन था जिसने पारे को पत्थर में ढाला, हर्षल की आंखें जो बस आसमानों में रहती, क्या वो इंग्लैंड का मौसम नहीं, समंदर की तस्वीर और अटलांटिक पे आबादियाँ, मछलियाँ कश्तियों जैसी क्यों हैं, और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसे लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की, पिछले 10 साल से उसकी आवाज तक मैं नहीं सुन सका। क्या कहना? और ये पूछते हैं कि हैगल के नजदीक तारीख क्या? बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। क्या कहने, वाह वाह।